Sede Seda Nubasi Weredi Adavi Samadhano Sadima Winia Logi Abetha Dominasan Sede Seda Nubati Weredi. The Buddha said, observe your mind. Right? Observe your mind. How to observe? And he said, Adabi Sambhajano Satima, with the great effect. Fully awareness, mindful. Right? When you observe the mind, you have to observe the mind with the great effect. With the great effect, fully awareness and mindful. Then we need to look at that dominant then. Observing your mind with the great effect, fully awareness, mindful, then you will not have any defilement, any kilesa, right? Any defilement, any kilesa, for observing your mind, or you can remove the defilement or kilesa from observation your mind. Pada malam hari ini Yang Mulia Sayadaw akan melanjutkan ceramah beliau tentang Mahasatipatthana Sutta. Buddha mengatakan, amatilah pikiran Anda. Sekarang bagaimana cara melakukan pengamatan? Yaitu dengan atapi sampajana satima. Dengan pengerahan usaha yang gigih, penuh kesadaran dan berperhatian murni. Ketika mengamati pikiran, haruslah kita melakukannya dengan pengerahan usaha yang gigih, dengan penuh kesadaran, dengan berperhatian murni. Dengan cara kita mengamati secara begitu, maka tidak akan muncul kekotoran batin atau kilesa. Ketika kita melakukan pengamatan terhadap pikiran kita, maka pada saat itu kita bisa menyingkirkan kekotoran batin atau kilesa dari batin atau pikiran kita. Observing your mind, right? Observing your mind. Actually, the mind is only one mind. Right? The mind is there, only one mind. But when you have that thinking mind, when you have that one-day mind, right? Called in Bali, right? Odessa. When you feel remorse, kokosa mind, right? When you are angry, upset, feel sad, that is called dosa mind, right? In Bali. When you have the attachment, when you have the desire, called in Bali lobha mind, right? When you have the delusion, called moha mind, right? So when you have the jealousy, right? Then Aida Mesriya, jealousy mind, right? The stingy mind, Aida Mesriya, right? So those are the just different name, right? But the mind is there, just one mind, right? One mind. So when you practice meditation, you can see many kind of mind. Desire mind, right? One day mind for many things, right? Desire mind, one day, right? One day mind. But because here, when we explain about the desire mind, there will be a lot, right? Desire for food, desire for clothes, desire for money, right? Desire for man or woman, right? Desire for house, so many, right? Desire for your meditation progress, right? So desire, right? Desire mind. Sometimes angry mind, upset mind, right? So dislike mind, right? Feel sad, suffering mind, right? One day mind, thinking mind, right? So when you practice meditation, seeing that those kind of mind is there, nature, right? Nature means that they normal, right?
Seeing that those kind of minds are the nature, normal, nothing wrong. Don't think when you see those kind of mind as anything wrong. Actually, no, nothing wrong, right? The reason you are practicing meditation, actually do see those kind of the nature of your mind, right? So when you see them, the Buddha said, observe, right? Observe carefully with the great effort. With the great effort, fully awareness, mindful, right? Because it depends on our situation, right? Sometimes the wandering thoughts just have been very fast, right? Wandering thinking stop, right? Wandering thinking stop. Wandering thinking stop. Very short, right? Very fast, very short. When you realized the wandering thinking already stopped, then no need to worry those kind of mind, right? Because when you realized the wandering thought already stopped, right? Thinking stop very fast. Remembering very fast. Thinking, remembering something very fast, have been stopped. So means if you see they have been stopped, it's enough. But some of the wandering thought are related to the something, right? You like it, you do not like it, right? Then stay very long, right? For example, in the past, you had some problem with the others, you was angry, right? Or when you remember this kind of story back, or your view anger, angry mind very strong, you have the anger, angry, upset, you see those kind of people's image of the face, the people's, the voice, right? Sound, the image of their face. So when you remember those kind of the angry story, right? Sometimes take very long. You are sometimes angry, upset. Right? Sometimes you feel hate, you dislike it, you don't want to see them, you don't want to see those kind of people anymore, right? You see their face. So at that time, you need great effort. Right? You need great effort. You have to observe. Why the Buddha said you need great effort, fully aware of? Because the nature of our mind actually one after another. Even though you see you have the anger mind, actually anger is the right side passing away very fast. But since that they have been one after another, seem that you have the wandering thought. The wandering thought have been so strong, even if you do not practice a meditation, even you thought only the angry mind, only one mind, right? You thought only the one mind. Actually, no. The anger mind appear and disappear, another anger mind appear and disappear. Those have been one after another. You feel the anger, angry, upset so strong, right? Or sometimes you feel very suffering, right? You feel very suffering. Sometimes anger, it depends on your feeling, right? Sometimes you feel angry mind, right? Anger, feel upset, agitated, hate, dislike it, right? Sometimes you feel suffering, right? Suffering. Or suffering and anger is actually come from the dosa, right? But when you are angry, you feel very angry, right? You want to shout them, or you want to shout, or you want to yell, you want to beat, you want to destroy, right? When you are angry, right? But the suffering is more like a depression, right? Suffering is you feel sad, you feel suffering, right? You feel suffering that the anger is there, right? Dosa is there, aversion, want to destroy others, want to beat others, want to hit others, want to yell, want to shout, right? So the anger, this is the characteristics of the anger, right? Or suffering means that you suffer, right? When you are suffering, you don't have those kind of feeling, want to destroy, want to
want to beat about the suffering means you feel sad, you feel tears, you feel suffering, right? So that depend on your story, depend on your feeling. So when you see those kind of feeling, you need great effect. Observe them carefully. Don't cry. Even though you cry, observe, right? Don't get up from your meditation seat. Don't open your eye, observe, right? Observe carefully, right? Fully awareness. When you're fully aware of, this kind of feeling you see, actually one after another, not only one mind. Anger also one after another, feel sad, feel suffering, one after another, they all are not only the one time coming, they feel sad coming, then they passing away. Another mind coming, they passing away, right? The suffering mind coming, passing away. Then, when you observe them carefully, actually they are not the only one mind. So one after another, then when you observe the image of that people, seeing, hearing, also they seeing, hearing also, they passing away, right? So, when you observe then this kind of feeling, this kind of seeing, image, sound, they do not really stay very long. They come in and go, shorter and shorter, or you feel more confidence. Oh, actually, observing this way is okay, right? I don't need to be suffer anymore. I don't need to be angry anymore. Actually, when you observe, they go away. They go away, right? One after another, coming, then you realized, actually, you feel anger, you feel sad, you feel suffering, not because of that, you install this kind of story in the head, in the mind. Actually, you just remembering, right? Remembering. So, remembering, you remember, then you observe, they go away. You observe, the remember, go away. Finally, completely go away, right? So, you have been carrying on this kind of suffering for many years. You have been keeping this kind of suffering for many years. Oh, when you observe, actually, very helpful, right? Just observing, they go away. They go away. Observing, they go away. Then, finally, when you really have the very strong concentration, just the feeling, remembering, feel angry, upset, coming and go. Finally, you just observe the mind, no feel angry, no feel suffering, no feel upset, no feel sad anymore. Just observe the mind coming and go. That's why the Buddha said, Vinaya loke veda dominatan, when you observe your mind, you will not have the any lobha, dosa, moha, greed. You will not have the greed. You will not have the anger mind. You will not have the delusion when you observe your mind, right? When you observe very effectively, with the great effect continuously, you will just see the mind coming and go. You cannot even identify you are thinking or not. You just see the mind coming and go. At that moment, cannot find any lobha, dosa, moha, any feel sad, any feel greedy. Whatever you thought just happened. The story just coming and go. Cannot go to the lobha, cannot go to the dosa, moha. Lobha, dosa, moha cannot arise. That's why you have to understand, right? How to observe your mind according to the Buddha teaching. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda, sesungguhnya pikiran itu hanyalah ada satu pikiran. Tetapi ketika di dalam diri Anda berpikir, kemudian ada pikiran yang mengembara, yang di dalam bahasa Pali disebut udaca, atau ketika Anda menyesal,
yang di dalam bahasa Pali disebut dengan kukuca, kemudian marah, sedih. Pada saat itu Anda memiliki pikiran penuh dosa. Suatu saat mungkin Anda memiliki kemelekatan atau nafsu keinginan. Saat itu ada pikiran loba. Kemudian Anda punya khayalan, pikiran yang berkhayal. Saat itu ada pikiran moha. Ketika Anda dihinggapi oleh keiri hatian atau isa, macarya, Anda pelit, sesungguhnya mereka itu hanyalah berbeda di dalam penamaan saja. Tetapi pikirannya hanyalah tetap satu. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, maka Anda akan bisa melihat berbagai jenis pikiran itu. Ada nafsu keinginan, ada menginginkan, kuat menginginkan. Kita bisa melihat hal ini dengan jelas pada saat kita bermeditasi. Kita bisa melihat jika kita membahas lebih lanjut tentang nafsu keinginan ini, bisa ada banyak. Ada nafsu keinginan terhadap makanan, terhadap pakaian, terhadap uang, terhadap pria atau wanita, ataupun rumah, dan nafsu keinginan untuk mencapai kemajuan di dalam meditasinya. Kemudian ada kemarahan, kesedihan, tidak suka, penyesalan, menginginkan. Ini adalah jenis-jenis pikiran yang lain. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda akan melihat hal itu. Dan itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang normal. Tidak ada yang salah dengan meditasi Anda. Jangan mempunyai perpikiran bahwa ketika Anda melihat hal itu, maka ada sesuatu yang salah dengan meditasi Anda. Sama sekali tidak begitu. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, sesungguhnya adalah untuk melihat sifat sejati dari pikiran Anda. Ketika Anda melihat mereka, maka Anda harus melakukan pengamatan secara cermat, secara berhati-hati. Anda harus mengerahkan usaha yang gigih, penuh dengan kesadaran dan berperhatian murni. Semuanya itu bergantung dengan situasi Anda pada saat itu. Kadang-kadang muncul keinginan, cepat kemudian berlalu. Ada keinginan, ada pikiran, kemudian berhenti, berlalu. Semuanya terjadi dengan singkat-singkat saja, muncul dan cepat berlalu. Anda harus menyadarinya ketika ia berlalu. Anda tidak perlu cemas. Anda hanya harus menyadari saja. Ketika mereka sudah berhenti, misalnya ketika Anda mengingat sesuatu, Anda memikirkan tentang sesuatu, kemudian itu cepat muncul dan cepat berlalu. Anda bisa melihat mereka terjadi seperti itu. Ketika mereka sudah berlalu, cukup. Anda cukup mengetahuinya saja. Kadang-kadang ada yang berhubungan dengan sesuatu yang Anda sukai atau yang tidak Anda sukai. Ini bisa terjadi untuk waktu yang cukup lama. Mungkin di masa lalu Anda memiliki persoalan dengan seseorang, kemudian Anda marah padanya. Pada satu saat Anda teringat akan hal itu, kemudian kemarahan yang kuat muncul di dalam diri Anda. Atau Anda menjadi sedih, kemudian Anda melihat bayangan atau gambaran wajah orang itu, atau Anda seperti mendengar suaranya. Ketika Anda teringat akan cerita itu, Anda akan menjadi sangat marah. Dan kemarahan ini berlangsung untuk waktu yang lama. Anda merasa benci. Anda tidak menyukainya. Anda tidak mau melihat mereka. Anda tidak ingin melihat wajahnya. Pada saat itu Anda perlu mengerahkan usaha yang gigih, penuh perhatian dan penuh kesadaran dan berperhatian penuh. Anda harus melakukan pengamatan terhadapnya.
Buddha mengatakan bahwa Anda harus mengerahkan usaha yang gigih, penuh kesadaran dan berperhatian murni. Semua itu merupakan alami dari pikiran Anda. Misalnya terjadi kemarahan berlangsung cepat. Ini terjadi misalnya tentang kemarahan. Ini sesungguhnya berlangsung sangat cepat. Ini terjadi dari satu kemarahan berhenti muncul kemarahan yang lain. Anda juga bisa mungkin melihat satu keinginan yang sangat kuat. Anda mungkin melihat satu kemarahan. Sesungguhnya ini hanya satu pikiran saja. Tetapi mereka itu muncul kemudian berakhir. Dan terjadi satu disusul dengan yang lainnya. Ketika kemarahan Anda demikian kuat, atau ketika Anda merasa menderita, ini bergantung dari perasaan Anda. Ada kemarahan, kesedihan, kemudian kebencian. Pada saat itu mungkin Anda merasa menderita. Penderitaan rasa menderita atau penderitaan dan kemarahan ini adalah pikiran dosa. Kemudian pada waktu Anda sedang marah, mungkin Anda ingin berteriak. Kemudian Anda mungkin ingin memukul. Anda ingin mengancamnya. Ketika Anda menderita, maka pada saat itu Anda merasa tertekan, Anda merasa sedih. Pada waktu terjadi kemarahan, di sana ada pikiran dosa. Pikiran dosa ini mempunyai ciri ingin menghancurkan yang lainnya. Itulah ciri-ciri dari kemarahan. Sedangkan untuk penderitaan, Anda tidak mempunyai perasaan ingin menghancurkan, ingin menghantam, tidak. Anda hanya merasa bersedih. Semuanya ini bergantung dari cerita yang muncul saat itu. Cerita yang Anda lihat. Pada waktu itu, Anda harus mengerahkan usaha Anda untuk melakukan pengamatan dengan berhati-hati, dengan cermat. Andai pun sampai Anda menangis, tidak menjadi persoalan. Anda hanya harus melakukan pengamatan. Anda jangan berdiri dari tempat meditasi duduk Anda. Demikian pula Anda jangan membuka mata Anda. Anda hanya harus melakukan pengamatan saja dengan usaha yang gigih, kesadaran yang penuh dan dengan berperhatian murni. Ketika Anda merasa marah, Anda akan melihat bahwa kemarahan itu ternyata terjadi satu kemarahan, berakhir kemudian muncul yang lainnya. Demikian juga pada saat Anda merasa bersedih atau menderita. Mereka itu hanya muncul kemudian lenyap, muncul yang lainnya lagi, kemudian lenyap lagi. Jadi penderitaan pun itu muncul, kemudian lenyap, muncul yang lainnya, lenyap lagi. Untuk itu Anda harus melakukan pengamatan secara cermat, secara berhati-hati. Jadi sesungguhnya mereka bukan hanya satu saja, tetapi satu kemudian lenyap dan muncul yang berikutnya. Ketika Anda melihat wajah seseorang yang tidak Anda sukai itu, Anda hanya harus melakukan pengamatan. Misalnya melihat. Atau ketika mendengar. Mereka itu sesungguhnya hanyalah muncul dan lenyap saja. Ketika Anda melakukan pengamatan, maka Anda akan merasakannya. Ketika Anda melihat wajahnya, ataupun ketika Anda misalnya mendengar musik, mereka itu sesungguhnya hanyalah muncul dan lenyap. Mereka itu hanya sesaat saja. Anda harus memiliki keyakinan diri. Ketika Anda melakukan pengamatan, maka Anda tidak perlu mengalami penderitaan ataupun kemarahan. Ketika Anda melakukan pengamatan dengan cermat, maka Anda akan melihat bahwa mereka itu semuanya akan lenyap, akan menyingkir.
Mereka hanya datang dan pergi saja. Anda akan menyadari hal ini. Ketika Anda merasa bersedih ataupun marah, bukan untuk membuat cerita yang baru, tetapi Anda hanya teringat saja. Ketika Anda teringat akan hal itu, Anda hanya harus melakukan pengamatan. Mereka akan lenyap dan akhirnya mereka semua itu bisa dilenyapkan. Anda sudah menyimpan penderitaan atau kemarahan ini selama bertahun-tahun. Ketika Anda mampu melakukan pengamatan dengan cermat, ini akan sangat membantu Anda. Ketika Anda melakukan pengamatan, maka mereka itu akan bisa lenyap, bisa menyingkir, sampai akhirnya betul-betul hilang. Ketika konsentrasi Anda kuat, jadi perasaan, ingatan, ataupun kemarahan, juga kesedihan, semuanya itu hanyalah muncul dan lenyap. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan dengan cermat, dengan teliti, sehingga tidak akan ada lagi perasaan marah ataupun perasaan sedih. Jadi sekali lagi, hanya amati saja. Mereka semua itu hanya muncul dan lenyap saja. Oleh karenanya Buddha mengatakan bahwa Anda harus melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda, maka Anda tidak akan mempunyai pikiran loba, dosa, dan moha, keserakahan, kemarahan, dan khayalan. Pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap pikiran, maka Anda harus melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, dengan kesadaran penuh dan berperhatian murni secara terus-menerus. Pada saat itu Anda akan melihat bahwa mereka ini muncul dan lenyap. Anda tidak akan berpikir lagi. Anda hanya akan melihat bahwa di sana hanya ada muncul dan lenyap. Pada saat itu tidak ada lagi pikiran loba, dosa, dan moha. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketamakan. Yang semuanya itu yang terjadi hanyalah muncul dan lenyap lagi. Sekali lagi tidak ada pikiran loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha ini tidak akan muncul lagi. Oleh karena itu Anda harus melakukan pengamatan sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Buddha. When you would like to observe the mind, right? There are two kind of yogi we have, right? One kind of yogi is there. They are just the beginner yogi, right? They don't have the enough concentration mindfulness, right? When you don't have the enough concentration mindfulness, and you don't know how to observe the mind, right? What you can do? What you can do is that when you see one thought a lot, sometimes you can try to observe one thought as much as you can, but when the one thought keep coming, then so you don't know how to observe anymore, right? You feel very disturbing, right? So then go back to the right thing falling, right? When you can observe the right thing falling carefully, right, with the great effort, then when you reach there, right thing falling, lifting, moving for placing, right, then one thing thought cannot come, right? Cannot come, right? When you observe the right thing falling, lifting, moving for placing, carefully, repeatedly, with the great effort, then one thing thought cannot come for a while, right? But if you have the good concentration, good mindfulness, then one thing thought cannot come for longer, right? So, in this way, for the yogi who are beginners,
So sometimes you can observe the wandering thought. Right? That wandering thought doesn't go away, keep coming, you feel disturbed, then go back to the primary object, right? Then follow Hawking meditation, right? In this way, when the concentration mindfulness improves, then your understanding, your observation will improve how to observe your mind, right? When your concentration mindfulness improves, your understanding and your observation will improve how to observe your mind, more and more understanding, right? That's why if you are beginner yogis, you see a lot of wandering thought, right? So no need to worry, no need to be disappointed, no need to be upset, right? No need to feel depressed, right? So when you really improve, finally you can overcome, right? Finally you can overcome. That's why in one sutta the Buddha said, right? If you really know how to observe your mind, one day you will be mastery over your mind, right? You will be mastery over your mind means that you are the master of your mind. Your mind will be under your control, right? Your mind will be under your control. You are not under the control of your mind anymore. One day, when you know how to observe your mind, you will be mastery over your mind. Right? You will not be slave of your mind anymore. That's why when you are not mastery over your mind yet, don't worry. Don't worry. Right? So don't worry, don't be upset. Observe carefully. Carefully observe directly. One day in thought, thinking thought. Right? One day in thinking, anger, upset, lova, desire, right? Desire mind, angry mind, upset mind. One day in thought, feeling remorse. Any kind of mind, right? Any kind of mind, feeling remorse, any kind of mind, observe. Right? They are not go away. Then when you feel tired, go back to the primary object, I think falling, walking, daily mindfulness, right? So in this way, right? In this way, even though in the beginning of your practice, you feel a lot of wandering thought, you don't know how to observe, right? So if you try this way, right, sometimes you can directly observe the wandering thought. Sometimes go back to the primary object, I think falling. Practice in this way, finally, you can be mastery over your mind, right? You will be mastery over your mind. You will not be slave of your mind anymore. The mind will be under the control of your mind. The mind will listen to you. Don't go. Don't thought. When you order the mind, don't go. The mind will not go. Then when you order your mind, stop thinking, the mind will stop. Right? Don't go, don't think. Don't think about the past. Don't think about the future. When you order your mind, the mind will follow you. The mind follow you. Stay in the present moment. The mind will be stay in the present moment, right? When you really improve, one day, that's why before you reach this level, you might see many difficulties, such as a lot of wandering thought. You see a lot of fears, many suffering story, right? There if you're angry, upset, wandering thought, there are many things, desire, right? Desire, don't worry, right? Keep practicing. Finally, when you reach this level, you will see those kind of benefits, you will be mastery over your mind. Ketika Anda mau mengamati pikiran Anda, kita harus meninjau dari dua macam yogi yang ada. Yang pertama adalah untuk yogi pemula, di mana yogi pemula ini belum memiliki konsentrasi yang memadai, tidak memiliki cukup konsentrasi dan perhatian murni, dan mereka belum tahu bagaimana caranya untuk melakukan pengamatan terhadap pikiran. Untuk yogi pemula ini, apa yang harus Anda kerjakan ketika muncul banyak pikiran? Yang harus Anda kerjakan adalah
Anda mengamati sebanyak yang Anda mampu. Ketika pikiran itu datang dan datang lagi terus-menerus, dan Anda sudah tidak mengetahui lagi bagaimana caranya untuk melakukan pengamatan terhadap mereka, dan Anda sudah merasa terganggu, maka pada saat itu Anda bisa kembali pada objek dasar Anda, yaitu gerakan kembang dan kempisnya perut. Anda bisa melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut ini dengan cermat dan dengan pengerahan usaha yang gigih. Anda akan bisa melihat gerakan kembang dan kempis ini. Ataupun ketika berjalan Anda akan bisa melihat langkah maju, angkat, maju, letak. Tetapi ketika pikiran yang menginginkan sesuatu itu, pada saat itu pikiran yang menginginkan sesuatu tidak bisa datang untuk sesaat, karena pada saat itu Anda memiliki konsentrasi dan perhatian murni yang cukup baik. Ini adalah untuk para yogi pemula. Jadi kadang-kadang Anda bisa melakukan pengamatan terhadap pikiran yang menginginkan sesuatu, tetapi jika hal itu terus terjadi dan tidak lenyap, dan Anda mulai merasa terganggu, maka Anda bisa kembali melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut. Pada saat konsentrasi dan perhatian murni Anda telah maju, dan cara pengamatan Anda juga sudah mengalami kemajuan, Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap pikiran, Anda sudah lebih memiliki pemahaman lagi. Sebagai pemula, ketika banyak terjadi pikiran yang mengembara, Anda janganlah cemas, kecewa, bersedih, ataupun merasa tertekan. Ketika Anda sudah mendapatkan kemajuan, maka Anda akan mampu untuk mengatasi keadaan-keadaan itu. Di dalam satu sutta, Buddha menyatakan, ketika Anda mampu untuk melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda, maka pada satu hari Anda akan menjadi majikan bagi pikiran Anda. Pikiran akan berada di bawah kendali Anda. Anda sudah tidak akan menjadi budak dari pikiran Anda lagi. Tetapi sebelum Anda mampu menjadi majikan atau tuan bagi pikiran Anda janganlah merasa sedih atau cemas. Anda hanya harus melakukan pengamatan secara berhati-hati. Misalnya ingin-ingin atau berpikir-berpikir, marah-marah, sedih, kemudian nafsu keinginan, menyesal, dan banyak jenis pikiran yang lainnya. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan. Ketika mereka tidak juga lenyap dan Anda merasa lelah, maka Anda bisa kembali pada objek dasar Anda. Dengan cara itu, meskipun pada awal praktek Anda banyak sekali pikiran dan Anda belum tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, dan hanya kadang-kadang saja Anda bisa melakukan pengamatan, dan kadang-kadang Anda harus kembali pada gerakan kembang dan kempis, tapi nanti pada akhirnya Anda akan mampu menjadi majikan bagi pikiran Anda. Anda tidak akan lagi menjadi budak bagi pikiran Anda. Pikiran Anda sudah ada di dalam kendali Anda. Pikiran ini akan mendengar Anda. Misalnya Anda tidak menginginkan ia mengembara ataupun berpikir. Tidak berpikir untuk masa yang lalu ataupun masa yang akan datang. Ketika Anda menginginkan seperti itu, pikiran Anda akan mengikutinya. Pikiran Anda akan mampu untuk diajak berdiam tepat pada saat sekarang ini. Ini terjadi pada saat meditasi Anda sudah mengalami kemajuan.
Ketika kita belum sampai pada tataran itu, maka masih banyak pikiran yang berpikir. Kemudian ketika muncul cerita-cerita yang penuh penderitaan, Anda menjadi menderita, marah, ada nafsu keinginan, Anda janganlah cemas. Anda hanya harus tetap mempraktekkan meditasi ini sampai pada akhirnya Anda mampu mencapai tingkatan itu. When you come to practice meditation, right? The seeing the mind, a lot of wonderment thinking mind is actually natural, right? When you know how to observe, then this wandering thinking becomes your meditation object, right? Pure sad, pure angry, pure not happy, right? Pure dislike, pure desire, right? So if you know how to observe, this mind can become your meditation object, right? Observing the object. So no need to complain, no need to reject, just observe it, right? That's why in Pali we call it the fourth foundation of mindfulness, right? Observing the kaya, observing the body, observing the feeling, observing the mind, right? Observing the mind is there, while our meditation object, right? Wandering thought, they are coming and go, right? Very fast, just knowing is enough, right? Sometimes wandering thought become very fast. When you realize stop, just stop, means that you know you are wandering, it's enough. Long wandering, long thought, wandering, right? Thinking. So then, when you are there, observe, right? Observe, right? Like I do you, when you are beginner, you don't know how to observe, and you go away, then you can go back to the primary object. If you really know how to observe, then you just observe, right? They are coming and go. Every moment they are coming and go, thought, coming and go, right? So you just see in there, the mind changing one from another. You cannot see Lobha mind or Dosa mind at the time, right? The mind is that you cannot see Lobha mind or Dosa mind just one day there, coming and go. You are observing the rising falling. You see the rising falling movement at the same time, noting mind. Also coming and go, one from another, right? Thinking mind, seeing mind, hearing mind. Because the moment, when you really improve, you can see many kind of mind, right? You are observing the rising falling. At the same time, you have the seeing, hearing mind, smelling, tasting, touching, knowing. There are many, right? The mind is so fast, right? Even the moment you are knowing, right? That your body, some of the place shaking, or some of the place a little bit feel pain, disappearing, or they are shaking, right? They are moving, or they are seeing, hearing, right? So as long as you are not asleep, you have the seeing mind, hearing mind, smelling, tasting, touching, right? Knowing. When you are walking, you have the intention to walk, lifting, moving for places. At the same time, you hear the song, you are smelling the floor, right? You are seeing the floor, and so on. So when you really see the mind, right? You have to observe the mind all the time. Right? Seeing mind, hearing mind, thinking mind, smelling mind, tasting mind, knowing mind, all. Later you want to open your eyes, you see your mind. You want to sitting down, you want to getting up, you want to stretching them, bending the hands, or you want to go to toilet, you want to go to that restroom, right? So you want to sit down, right? So many mind, right? So many mind, you just observe, they are coming and go. So when you see the mind coming and go, you are no longer upset for the mind. You have no time for upset, no time for lobha, dosa, moha. Every moment you are observing they are coming and go. You see they are changing, anicca, dukkha, anatta. Every moment you gain the anicca, nupassana, jnana.
Dukkha Anupassana Jnana, Anatta Anupassana Jnana, every moment, right? You see everything changing, right? Not only rising, falling, right? Not only rising, falling. Every moment that the mind, right? Without the mind, our body cannot move. Without the mind, you cannot eat the food. Without the mind, you cannot observe the rising, falling. Every moment the mind have to involve, right? Then you see one after another they are changing. No lobha, no dosa, no moha. Observing the mind, you see, observing the mind, anicca, dukkha, anatta, anicca Anupassana Jnana. Dukkha Anupassana Jnana, Anatta Anupassana Jnana. Right? But before you reach this level, when you see one day thinking thought a lot, angry, upset, don't be angry, upset, right? When you see angry, upset, you are angry, upset, then you have the more wandering thought. Right? When you have the wandering mind thinking mind, you don't like to have the wandering mind thinking mind, then you have the more wandering mind. Right? That's why this is not correct. When you have the wandering mind thinking mind, you observe. If you do not know how to observe very carefully, rising, falling, walking, daily mindfulness. In this way, one day, you will know how to observe the mind. You will be mastery over your mind, right? You will be mastery over your mind. You will not be slave of your mind anymore. One day, right? That's why before you reach this level, be patient, right? Be patient. The one day man thinking man seeing the nature, right? For all beings, if you do not really fully develop your concentration mindfulness, right? Seeing one day man the nature for all beings, don't worry, don't be upset, don't be sad, don't complain, right? So try your best, practice in this way. One day, then you will understand how to observe. Not only that, how to observe your mind, right? Even the observing your mind, you can reach the Nibbana, right? You can remove your lobha, dosa, moha, observing the mind, then you can reach the Nibbana, observing the mind, right? If you really know, even the observing the mind, one day, you can remove the kilesa, you can reach the Nibbana. Right? That's why I hope our yogi understanding how to observe the mind. That's all for today's Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda melihat pikiran Anda mengembara, berpikir, ini adalah sesuatu yang alamiah. Ketika Anda mengetahuinya, Anda hanya harus melakukan pengamatan. Mereka sesungguhnya adalah objek bagi meditasi Anda. Apakah itu bersedih, marah, tidak bahagia, tidak suka, nafsu keinginan, semua itu adalah objek meditasi Anda. Ketika Anda mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap mereka, Anda janganlah mengeluh dan Anda juga jangan menolak. Oleh karenanya di dalam bahasa Pali dikatakan pengamatan terhadap 4 landasan perhatian murni. Anda harus melakukan pengamatan terhadap kaya atau tubuh, perasaan, juga pikiran. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap pikiran ini, Anda akan melihat bahwa objek meditasi Anda juga muncul dan lenyap, datang dan pergi. Ketika Anda baru bisa mengetahui saja, itu sudah cukup. Ketika pikiran yang menginginkan ini berlangsung demikian cepat, ketika Anda tahu dia sudah berhenti, cukup. Anda tahu seperti itu sudah cukup. Ketika ada pikiran mengembara yang panjang, pada saat itu Anda harus melakukan pengamatan. Sebagai seorang pemula, jika Anda belum tahu bagaimana cara mengamati pikiran sampai mereka lenyap, maka Anda bisa kembali ke objek dasar Anda.
Ketika Anda sudah memahami, mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pengamatan, maka Anda bisa melakukan pengamatannya dan Anda bisa melihat mereka itu selalu muncul dan lenyap. Selalu muncul dan lenyap. Anda akan melihat bahwa pikiran ini sesungguhnya dari satu pikiran silih berganti ke pikiran yang selanjutnya. Pada waktu itu ketika Anda mampu melakukan pengamatan seperti itu, maka pikiran loba, dosa dan moha tidak akan muncul. Anda hanya melihat bahwa pikiran itu datang dan pergi. Demikian pula ketika Anda melihat gerakan kembang dan kempis, Anda hanya melihat ada gerakan kembang dan kempis dan ada kesadaran yang melakukan pencatatan atau pengamatan. Dan mereka itu silih berganti datang dan pergi. Demikian juga dengan pikiran. Ketika Anda melihat pikiran Anda akan melihat bahwa mereka itu juga datang dan pergi. Ini terjadi ketika Anda sudah mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda. Anda bisa melihat gerakan kembang kempis ini muncul dan lenyap. Demikian juga untuk melihat, mendengar, mencium, kemudian pikiran, bahwa semuanya itu terjadi sangat cepat. Pada saat Anda mengetahui hal itu, Anda bisa merasakan misalnya ada bagian tubuh yang bergetar, kemudian ada rasa sakit, kemudian bergerak. Anda juga bisa melihat penglihatan, mendengar, mencium, selama Anda tidak dalam keadaan tidur. Anda akan melihat hal itu, Anda akan memahaminya. Demikian pula pada saat Anda melakukan meditasi jalan, Anda akan melihat di sana ada kehendak, kemudian ada langkah kaki. Ketika Anda mendengar juga demikian. Demikian pula ketika Anda melihat lantai, proses ada keinginan kemudian melihat. Anda akan melihat pikiran Anda. Anda akan melakukan pengamatan terhadapnya di sepanjang waktu. Anda melihat, mendengar, kemudian mencium, merasakan dan berpikir. Ketika Anda mau membuka mata, kemudian duduk, meregangkan tangan, menekuk, Anda mau ke toilet, Anda mau duduk, begitu banyak pikiran yang ada. Anda hanya perlu melakukan pengamatan saja, Anda akan melihat bahwa mereka itu sesungguhnya datang dan pergi. Pada saat itu, jika Anda mampu melakukan seperti itu, maka tidak ada waktu untuk bersedih. Tidak ada waktu pikiran loba, dosa, dan moha untuk muncul. Di setiap saat Anda melakukan pengamatan, Anda hanya melihat bahwa segala sesuatu itu datang dan pergi. Pada saat itu, Anda melihat adanya anicca, dukkha, dan anatta. Pada saat itu, Anda melihat anicca nupassana nyana, dukkha nupassana nyana, dan anatta nupassana nyana. Tidak hanya untuk pengamatan terhadap gerakan kembang kempis. Segala sesuatu, semuanya itu sesungguhnya berubah. Sesungguhnya kalau tidak ada kesadaran atau pikiran ini, maka tubuh ini tidak bisa bergerak. Demikian pula kita tidak akan bisa makan, kita juga tidak akan bisa melihat gerakan kembang kempis. Jadi pikiran ini selalu ambil bagian di dalam Anda melakukan segala sesuatu. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap pikiran, maka pada saat itu Anda akan mampu melihat anicca, dukkha, dan anatta. Dan pada saat itu Anda akan mampu melihat anicca nupassana nyana, dukkha nupassana nyana, dan anatta nupassana nyana. Sebelum Anda sampai pada tingkatan itu, ketika Anda melihat pikiran yang menginginkan sesuatu, berpikir, ataupun marah, Anda janganlah bersedih.
Karena kalau Anda bersedih, maka pikiran yang menginginkan ini akan menjadi lebih kuat. Ketika Anda menolak, juga pikiran yang mengembara akan menjadi lebih banyak. Cara Anda menolak itu adalah cara yang tidak betul. Anda hanya perlu melakukan pengamatan saja terhadap pikiran yang menginginkan sesuatu ataupun mengembara. Ketika Anda belum memahami bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap mereka, Anda bisa kembali untuk melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut Anda. Pada satu hari, ketika Anda melakukan pengamatan dengan baik, maka Anda akan bisa menjadi tuan bagi pikiran Anda. Anda akan bisa sampai pada level ini jika Anda memiliki kesabaran. Anda akan mampu melihat sifat alami dari pikiran itu. Ini adalah sifat alami dari semua makhluk, yaitu bahwa pikirannya cenderung untuk mengembara. Anda jangan cemas, jangan bersedih, jangan mengeluh. Anda hanya harus mengusahakan yang terbaik, sehingga pada satu hari nanti Anda akan mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda sampai Anda mampu menembus nibbana. Dengan melakukan pengamatan terhadap pikiran pun Anda bisa mencabut loba, dosa, dan moha. Jika Anda betul-betul tahu bagaimana cara melakukannya, pada satu hari nanti dengan melakukan pengamatan terhadap pikiran, Anda akan mampu mencabut loba, dosa, dan moha. Yogi harus mengetahui hal ini. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau sampai di sini pada malam hari ini. Sadu, sadu, sadu.